ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का डेट 9 अगस्त 2025। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनना है। तुम्हें श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनना है। प्रश्न, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी रिवाज भारत में ही चलती है? कौन सी रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षा बंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है। बहन भाई को राखी बांधती है। यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम मामी को याद करो। तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं।
তো বাবা আমাদের আজকে মহাবাক্যে বলেছে যে এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ হলো কল্যাণকারী যুগ। তো এই পড়ার দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণপুরীর মালিক আমরা হতে পারবো। শ্রীকৃষ্ণপুরী মানে সত্যযুগকে বাবা বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকেন। তো বাবা বলছে যে প্রশ্নে বলেছে, বাবা এই জ্ঞান কলস মাতাদের উপর কেন রেখেছে? এবং ভারতে একটা নিয়ম আছে যেটা ভারতেই শুধু ভারতবাসীরাই শুধু মেনে থাকে, আর কোথাও এই নিয়মটা চলে না। তো উত্তরে বলেছে যে পবিত্রতার যে আমরা রাখি বাঁধি, রাখি বন্ধন গেছে কিছুদিন আগে, সেই রিওয়াজটা রিচুয়ালসটা শুধু ভারতেই পালন করা হয়, এই রাখি বন্ধন উৎসবটা। আর সবাইকে পতীত থেকে পাবন বানানোর জন্য বাবা মাতাদের উপর জ্ঞান কলস রেখেছে। মাতাদেরকে কি বানিয়েছে? স্বর্গের কাণ্ডারি বানিয়েছে। রক্ষাবন্ধন, রাখি বন্ধন ভারতেরই নিয়ম। এখানে বোন ভাইকে রাখি বাঁধে, এটা হলো পবিত্রতার লক্ষণ। বাবা বলে, মিঠে বাচ্চে তুম মামি কো ইয়াদ করো। আমাদের কি করতে হবে? সারাক্ষণ মনে মনে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তাহলে আমরা পাবন হতে পারবো, পাবন হয়ে পাবন দুনিয়ার মালিক হতে পারবো। আজকের গীত হলো, ইহে হে ভোলেনাথ সে নিরালা कोई नहीं, गोरेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानती हो श्री लक्ष्मी को यह राज्य भाग्य किसने दिया? ज़रूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्गों की स्थापना तो वही करती है। स्वर्गों की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकता। মানে রাধা কৃষ্ণই পরিণত সময় কি হয়েছে? লক্ষ্মীনারায়ণ হয়েছে। এই কারণে কৃষ্ণর বাবার নাম দেখিয়েছে, কৃষ্ণর বাবাকে দেখিয়েছে, কিন্তু নারায়ণের বাবাকে দেখায়নি। তো বাবা বলছে কারণ এই কৃষ্ণই স্বয়ংবর করে নারায়ণ রূপ নেয়। उन्हों के सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकता। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, यह तुम बच्चे ही जानती हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे के भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्गवासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनती है। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया? मुद्दा कथा हलो जे এই লক্ষ্মী নারায়ণ যে রাজত্ব করছিল, সত্যযুগে গিয়ে রাজ্য করছিল, এই রাজ্য দরবারে কে ওনাদেরকে সেই রাজ্য দরবারের लायक व योग्य बानिয়েছে? यह राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। তাই জন্য তোমরা ষোলকলা সম্পূর্ণ এখান থেকে আমাদেরকে হয়ে যেতে হবে, কারণ সত্যযুগে তো ওখানে গিয়ে ধারণ করার মতো কিছু থাকবে না, কারণ এখান থেকে যে সংস্কারটা নিয়ে যাব ওইখানে গিয়ে সেই সংস্কারটা আমরা बाजाबो। तो सतयुग में तो वो है ही उत्तम पुरुष, कलयुग के बाद होता है क्या?
कलिजुगेर परे संगम युग, फिर सत्ययुग, तो ज़रूर कलयुग अंतों में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाएं प्राप्त की है। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, ज़रूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है यह किसी को पता नहीं है। माने संगम युगे आमादेर एखन कोन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म भावे एसे एखन এই संगम युगे स्थापन करছে। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जो गाया हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंतों के जन्म में ही इन्हों के कोई ना कोई राजयोग सिखाया होगा। एक कल्याणकारी संगम युगे पुरुषोत्तम संगम युगे एसे बाबा आमादेरके ए राजयोग शिखिয়েছে। এই রাজযোগ শিখেই এই রাধাকৃষ্ণ হতে পেরেছে, এই রাধাকৃষ্ণর পরে যারা লক্ষ্মীনারায়ণ হতে পেরেছে। এই গুণগুলি এই রাজযোগের মাধ্যমেই শেখানো হয়, আমাদের আত্মার মধ্যে এগুলিকে ধারণ করানো হয়। তো বাবা বলছে যে এই রাধাকৃষ্ণ বা লক্ষ্মীনারায়ণ হওয়ার আগে বাবার এই রাজযোগ কোর্স তারা धारण करेছে। तार जन्य बाबा बोलছে যে कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषोत्तर स्वराजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगे। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणी पैदा हुए। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की, विष्णु अथवा नारायणपुरी को हो, बात तो एक ही है। अभी तुम जानती हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवानो बचो है ना, श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंतों के जन्म में फिर यह बनती है। माने श्री कृष्णेर आत्माटा 84 जन्मर परे लास्ट जन्म ने कौन जन्म? श्री कृष्णेर आत्मा लास्ट जन्म कोनटा ने? ए ब्रह्मा रूपे जन्मान। ए ब्रह्मा बाबाई हलो श्री कृष्णेर अंतिम जन्म। आबार ए ब्रह्माई जखन आबार जन्म नेबे सेटा होबे लड्डू गोपाल, दुनियार लोके जाके बोले थाके से श्री कृष्ण रूपे। तो अभी तुम जानती हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवान बचो, श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत में यह बनती है। यह है 84 बार जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते, नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताती है। एडप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, कहती है बहुत जन्मों के अंतों में तो ज़रूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया किसी को भी पता नहीं है। ये ब्रह्मा आबार ओरिजिनल नाम की छिलो? हाँ, पुरो नाम की छिलो?
ব্রহ্ম আবার পুরো নাম? दादा लेखराज कृपालिनी। तो बाबा बोलते थे तो वो तो ज़रूर लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता माने যখন আমরা জন্ম নেই না তখন আত্মা তো ঠিক আগের মতোই থাকে, আগেরটাই থাকে, কিন্তু মানে নাম रूप देश काल स्थान परिवेश आत्मीय सब किछु तखन बदले जाए किन्तु ओइटा एक ही। तो बाबा बोलते हैं श्री कृष्ण के चित्रों में 84 जन्मों को कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যখন কৃষ্ণকে দেখানো হয়, একটা দেখানো হয় সুন্দর কৃষ্ণ আর একটা দেখানো হয় শ্যাম কৃষ্ণ, তখন জিজ্ঞেস করতে হবে কেন একটাই কৃষ্ণের দুই রূপ কেন দেখানো হয়। তখনই তাদেরকে এভাবে আমাদেরকে বোঝাতে লাগবে যখন এই কৃষ্ণ শতপ্রধান ছিল তখন তার আত্মাটা পিওর ছিল, তার জন্য তার বডিটাকে আমরা দেখিয়েছি সুন্দর। আর এই কৃষ্ণের যখন জন্ম নিতে নিতে বিকারী হয়ে গেছে তখন তার শরীরটাকে আমরা দেখিয়েছি কালো, মানে আত্মাটা সম্পূর্ণ পতিত বিকারী হয়ে যায়। तो बाबा बोलते क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाती है। श्री कृष्ण के साथ राधे ज़रूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनती है। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंतों के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया है और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया, अर्जुन को राजयोग सिखाया। সেই একা অর্জুনকে শুধু রাজযোগ শিখিয়েছিল কৃষ্ণ, সে যোগ শিখিয়েছিল। তো বাবা কি বলছে যে শুধু একটা অর্জুনকে যোগ শেখানোর জন্য আসেনি, আমরা সবাই হলাম অর্জনকারী আত্মা, বাবার এই জ্ঞানটাকে আমরা ধারণ করতে পারি। তার জন্য বাবা বলছে যে আমাদেরকে সবাইকে বাবা জ্ঞান শুনিয়ে অর্জুন বানাতে এসেছে। परंतु उनका नाम अर्जुन है। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों को वर्णन कहाँ भी है नहीं, यह बातें बाप ही बेट समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। बाबा আমাদেরকে এখানে নতুন নতুন যুক্তি বলবে, নতুন নতুন টপিক শোনাবে, নতুন নতুন পয়েন্ট শোনাবে, আর আমরা গিয়ে বাইরে লোকদেরকে এগুলিকে শোনাবো। कथा सुनकर फिर औरों को बेट सुनाती है, तुम भी सुनती हो फिर सुनाती हो। দুনিয়ার লোকেও কোনো একটা বাড়ি থেকে খবর শুনে এলে এটা যাকে পাবে তাকেই শোনাতে থাকবে, ঠিক না? এখন যদি রাস্তায় কোনো একটা গন্ডগোল হয় এখানে আসলে মোরাল ক্লাসের পরে আমরা সবাইকে বলতে থাকবো, ঠিক না? তারপর এখান থেকে বাড়িতে যাব, বাড়িতে যাওয়ার পথে যদি কেউ পরে তাকেও আমরা শোনাতে থাকবো। তো বাবা বলছে কি তুমি তো অনেক কিছুই শুনে এসছো, এবার আমি যেটা শোনাচ্ছি সেটা শোনো এবং সবাইকে সেটাই শোনাও। तुम भी सुनते हो फिर सुनाती हो। यह पुरुषोत्तम संगम योग लीप योग है, एक्स्ट्रा योग है। पुरुषोत्तम मास पड़ता है 13 मास हो जाता, इस संगम योग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। भक्तिते पुरुषोत्तम मास যাকে কার্তিক মাস বলে থাকে, ওই মাসে সবাই নিয়ম কানুন করে চলাফেরা করে। তো বাবা কি বলছে ওটা তাদের জন্য নিয়ম মাস থাকে। তো বাবা বলছে কি আমাদের জন্য প্রত্যেক দিন, প্রত্যেকটা সেকেন্ড, প্রত্যেকটা মিনিটই হলো কার্তিক মাস, প্রত্যেকটা মিনিটে হলো নিয়ম মাস। আমাদেরকে
সারাক্ষণ বাবার নিয়মের রূপী গণ্ডির ভিতরেই থাকতে হয়। इस पुरुषोत्तम संगम योग का किसी को पता नहीं है। इस संगम योग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। पति दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वो कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बेद पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती है। बाप कहते हैं, मामी को याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार है नहीं। এটা তো শুধু একটা স্থূল নিশানি দেওয়ার জন্য, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাবা কি বলে যে আমাদের কি করতে হবে, সবসময় সেই প্রতিজ্ঞায় নিজেকে বদ্ধ रखते হবে। तो बाकी कोई राखी दरकार नहीं है समझाया जाता। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज मत खाओ, जो खुद नहीं खाते होंगे वो दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। भक्तिते साधु सन्यासीरा विभिन्न किछु চেয়ে থাকে, হ্যাঁ, যে তুমি যেটা খাও না সেটা কেন তুমি দেবতাকে ভোগ লাগাবে। যেরকম এখনে চলছে দয়াময়ী একটা আশ্রম, সেখানে তো বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন কিছুই দিয়ে ভোগ লাগানো হয়। তো বাবা বলছে সেটাই যে কেন এটা করা হয়। আগে দিত ফল, তারপর এসেছে অন্ন, তারপর এসেছে নোংরা জিনিস। তো বাবা বলছে কি যত মানুষ তম প্রধান হচ্ছে, তমগুণী হচ্ছে, তত মানুষ ভাবছে যে আমি যেরকম হয়েছি ভগবান মানে দেবতাকেও ঠিক সেরকমই বানিয়ে দেব। যেরকম কালীর কাছে নেশার বোতল দিয়ে থাকে, গাঁজা দিয়ে থাকে, বিভিন্ন কিছু মহাদেবের কাছে এগুলি অর্পণ করে থাকে। তো এগুলি ওরা খাওয়ার জন্য দেয় না, ওটা শুধু দেয় যে তোমার খারাপ জিনিসগুলি তুমি আমাকে দিয়ে দাও, এগুলি আমাকে অর্পণ করে দাও, ছেড়ে দাও এগুলি তুমি আজকে থেকে। কিন্তু লোকে এটাকে উল্টা নেশা চড়িয়ে দিয়েছে, যে মহাদেবকে দেখিয়েছে নেশা করে গাঁজা খেয়ে নাচ করতে দেখিয়েছে, কিন্তু অরিজিনালিতে আমি দেখেছি উনি এরকম করতে দেখিনি। এগুলি মানুষের কাল্পনিক চরিত্র, এগুলি মানুষ বসে বসে বানিয়েছে। যদি উনি এরকম করতো তাহলে উনি তো আমাদের মতোই পাপী হতো, তাহলে উনি তো আমাদের মতোই পাপাত্মা থাকতো, ঠিক না? তাহলে তো আমরা ওনাকে ভগবান মেনে পূজা করার কোনো রকম মানে ছিল না। তার জন্য বাবা বলছে কি যে আজকের দিনে মানুষ সম্পূর্ণ উল্টা চলছে, তাই জন্য বাবা বলছে দুঃখ তাদের ঘিরে বসে আছে। तो इन सब से प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना है ना, दापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए, यह तो बाप ही बना सकते हैं। सर्वो का गति सद्गति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा कराते। भारत स्वर्ग थाना पतित पावन वो परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। ये शिव बाबा कोनो শিব বাবার যখন জন্ম দেখায়, হ্যাঁ মানে জন্ম বলতে কি অবতরণটা দেখায়, তখন এটা দেখায় না যে কোনো মাতৃগর্ভে শিব বাবা অবতরণ করতে। তো বাবা কি বলছে, কিন্তু কৃষ্ণের বেলায় কিন্তু দেখায় সে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তো পৃথিবীতে একজনই আছে যিনি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন না, वो खुद ही अपना परिचय देते हैं। তাই জন্য বাবাকে কি বলা হয়,
বাবা এসে নিজের পরিচয় নিজে দিয়ে থাকে। কি বলে বাবাকে? বাবার মহিমাতে আমরা বলে থাকি, বাবা যখন এসে নিজের পরিচয় নিজে দেয় তখন আমরা তাকে একটা নাম দিয়ে থাকি। কি বলি? খুদাও তো মুসলমানরা ভগবানকে বলে, আমরা বাঙালিরা ভগবান বলি, তারা খুদা বলে, আল্লাহ বলে। আর কি হয়নি? আর কি বলে থাকে? বলেছে যে वो खुद ही अपना परिचय देते, उनी নিজে এসে নিজের পরিচয় দেন বলে ওনাকে বলা হয় स्वयंभू। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्गों का रचयिता और नरक का विनाश करते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अब ये पूरा रौरव नरक है। अब जब बिल्कुल तम प्रधान नरक बनता है तभी बाप आकाश शतप्रधान स्वर्ग बनाते हैं। যতক্ষণ না এই সৃষ্টি পতিত থেকে পতিত অধম গতিতে যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শিব বাবা আসতে পারবে না, কারণ তার স্পেশাল সন্তানদেরকে পাঠাবে পৃথিবীতে। হ্যাঁ, যেরকম বিভিন্ন ধর্মাত্মাদেরকে পৃথিবীতে পাঠাবে, যেরকম তখন তারা এসেও যখন দেখবে যে তারা কিছু করতে পারছে না, তখন তারাও যখন ডাকতে শুরু করবে, এবার তুমি আসো, তুমি এসেই এবার তাদের দুঃখ হরণ করো, তখনই গিয়ে বাবা নিজে আসবে। তো এটাই বাবা বলছে, যখন সম্পূর্ণতম প্রধান রৌরব নরকে পরিণত হয়ে যাবে এই দুনিয়া, তখনই বাবার আসার এই দুনিয়াতে সময় হবে। আর তখনই এসে বাবা এই শতপ্রধান স্বর্গ দুনিয়া এটাকে বানাবে। 100% पति से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर शतप्रधानी मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना, फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात काल फिर दूसरी बात समझाएंगे, एक जैसे समझाने तो हो ना सके। মানে বাবা হয়তো বিভিন্ন দিন বিভিন্ন রকমভাবে প্রত্যেক দিন আলাদা আলাদা করে আমাদেরকে বুঝিয়ে থাকে, কারণ কালকের মৌলিক সাথে আজকের মৌলিক কোনো মিল নেই, ঠিক না? তো বাবা বলছে কি সারাক্ষণ সবসময় তো ডাল ভাত আর ভালো লাগে না, তার জন্য বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝে যে আজকের দিনে যেরকম প্রবলেম আমার সামনে যদি আসে, সে প্রবলেমটাকে কী করে আমি সলিউশন করব মুরলির আধারে, তার জন্য বাবা সেই রকম আমাদেরকে মুরলি নতুনভাবে আমাদেরকে শুনিয়ে থাকে। समझो, टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी परंतु फिर भी एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे, फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। बाबा বলছে কি, ঠিক আছে তুমি ধরে নাও তুমি টেপে হোক বা মোবাইলে বা টিভিতে আমি একুরেট ক্লাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি শুনলাম ঠিকই, কিন্তু অরিজিনালিতে মুরলি ক্লাসে এসে যেটা শুনে আনন্দ পাওয়া যায়, শান্তি পাওয়া যায়, সে এনভায়রনমেন্টটা যেটা আছে সেটা আমি ঘরে বা অফিসে বা দপ্তরে বসে এটা আমি ফিল করতে পারবো না। তার জন্য বাবা বলে কি, যতটা সম্ভব ক্লাসে এসে আমাদের মুরলি শোনা, তারপর বাড়িতে গিয়ে মুরলি রিভাইজ করার জন্য অবশ্যই মুরলি মোবাইলে হোক টিভিতে হোক তখন আমরা শুনতে পারবো। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो ड्रामा में सारी नोंद है, अक्षर बाय अक्षर जो कल को पहले सुनाया था वो आज सुनाते हैं, यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले हुबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया वही सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फ़र्क ज़रा भी नहीं पड़ सकता। মানে 5000 বছর আগে যা হয়েছিল এখন তাই আমাদের সাথে রিপিট হচ্ছে। তো আমাদের এখন সামনে দিয়ে যদি এটা মাসিও যায় তো কী ভাবতে হবে?
5000 বছর আগে এখান দিয়ে এসে গেছিল। তার জন্য বাবা কি বলে, বাবার বাচ্চারা এখন আর কোনো রকম পরিস্থিতি আসো বিভিন্ন মানে পাহাড়ের হিমালয় পাহাড়ের মতো যদি পরিস্থিতি আসেও আমরা আর এখন ঘাবড়াই না। কেন? কারণ আমি জানি যে আমি বিজয়ী আত্মা। এই পরিস্থিতিটাকে আমি অনেকবার পার করেছি, আজও আমি করতে পারবো। तो बाबा बोलते जे आज से 5000 वर्षों कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी बढ़ रही हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है तुम जानती हो। श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्रों में दिखाया पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं। चित्र मध्य देखिए ना कृष्णेर जे पा दिए से पुरानो दुनियाटाके लाथी मारছে আর স্বর্গের মধ্যে হাতে দেখানো হয়েছে স্বর্গ। তো বাবা বলছে কি যে এখন বাবা আমাদেরকে এটাই শেখাচ্ছে যে পুরানো দুনিয়াটাকে মন থেকে ভুলো আর স্মরণ করো তুমি নতুন দুনিয়াকে, তুমি যেখানে যাবে। नई दुनिया हाथ में है, अभी पढ़ रहे हो, इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। যাকে আমরা জন্মাষ্টমীর সময় কত আদর স্নেহ করে থাকি, এবার কি বলছে বাবা, অরিজিনাল তুমি সেই দেশে সে তার সাথে তার মতো হতে চলেছ। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे, यहाँ पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। এই পড়া সম্পূর্ণ হলে পরে আমরা কি রূপ নেব? শ্রীকৃষ্ণের মতো মিঠা আমরা হতে পারবো। যখন মীরাবাই শ্রীকৃষ্ণের জন্য তার জীবনও কুরবান করেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি মীরাকে কথা দিয়েছিল মীরাবাইকে যে তোমাকে আমি অন্তিম সময়ে তোমাকে ঘরে নিয়ে যাব, তোমাকে আমার মতো বানিয়ে দেব, তোমাকে আমার সাথে আমার রাজদরবারে রাখবো, কথা দিয়েছিল তাকে? দেয়নি। শুধুমাত্র সে সাক্ষাৎকারে সন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু বাবা স্বয়ং কৃষ্ণকে যা বানিয়ে এসছে সেই কারিগর এসে নিজে বলছে যে তোমাকে আমি শ্রীকৃষ্ণ পুরী তো নিয়ে যাব এবং তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ বানিয়েই ছাড়বো। তো বাবা সেটাই বলছে, ये ब्राह्मण है जो जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा, बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। শ্রীকৃষ্ণ কখন জন্ম হবে? যখন বিনাশ সম্পূর্ণ হবে তখনই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হবে। দেখানো হয় না শ্রীকৃষ্ণ তুফানের মধ্যে তার বাবা তাকে মাথায় করে নিয়ে তাকে নন্দগ্রামে যমুনা নদীর পার করে দিয়ে এসছে। তো সেটার আধ্যাত্মিক রহস্য হলো এই মহাবিনাশের পরেই সে সত্যযুগে মানে দুনিয়া যখন স্বর্গ দুনিয়া হবে তখনই সে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করবে। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते, पढ़ाई से यह पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग है मेहनत। तुम बता सकती हो श्री कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रहे हैं परमपिता परमात्मा से। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रही है विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। यह है संगम योग। यह बहुत छोटा सा योग, छोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख চটি যে রাখে না ব্রাহ্মণরা, শিক্ষা না টিক্কা যেটাই বলে, হ্যাঁ ওটা থাকে না পেছন দিয়ে চুলের একদলা মুঠি থাকে না পেছন দিয়ে, যেরকম কি জানি বলে কৃষ্ণের সাথে থাকে যে সুদামার ছিল পেছন দিয়ে, ঠিক না? তো ওইটাই বলছে যে এই চটিটা সবচেয়ে ছোট হয়, কিন্তু বাবা বলছে যে फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़े बाहें, उनसे बड़ा पैर, उनसे बड़ी टांगें विराट रूप दिखाते, परंतु उसकी समझाने कोई नहीं देती है। तुम बच्चों को अभी 84 जन्मों की राज समझने विराट अपनी पूरा
अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। नंबर 2, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर। बाप जो सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा ऐसा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी। तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान। अपवित्रता के नाम निशान को भी, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का, हिज होलीनेस टाइटल प्राप्त करने वाले हरिवंश भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले हरिवंश भव। व्याख्या। जैसे हंस कभी भी कंकर नहीं चूकते रत्न धारण करते हैं, ऐसे हरिवंश किसी के अवगुण अर्थात कंकर को धारण नहीं करते हैं। हास और राजहास पार्थक्यटा के? दूध और जल दिले के कोनटा नेबे? हाँ, राजहास नेबे दूध और हास नेबे जलटा। तो बाबा बोलছে আমাদেরকে এখন বাবা আমাদেরকে হরিবংশ বানাতে এসেছে, তাই আমরা কারোর অবগুণ রূপী কঙ্করটাকে আর নেব না, মানে কারোর অবগুণ এখন আর আমরা দেখব না, ধারণ করব না। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं। যারা হরিবংশ আত্মা থাকবে তারা ব্যর্থকে ছেড়ে দেবে আর पॉजिटिव जिनिसटाके निये तारा थाकबे। समर्थ को अपना लेते हैं, ऐसे हरिवंश ही पवित्र शुद्ध आत्माएं, उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसीलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना है। কারোর সম্পর্কে জেনে রাখাটা ভালো, কিন্তু সবাইকে তার জন্য ইনফরমেশন দিয়ে রাখবো সে এরকম সে এরকম না। তো বাবা বলছে কি যে কারোর অবগুণটাকে নিজের ভিতরে ধারণ যাতে আমরা না করি, কারণ আমরা এখানে অসুর হতে আসি, আমরা হতে এসেছি দেবতা। তার জন্য দেবতারা দেবী স্বভাব দেবী চরিত্র আমার মধ্যে ধারণ করতে হবে, তাহলেই আমি দেবতা হতে
পারবো। কার বাড়িতে কী চলছে সেটা দেখলে আমরা দেবতা হতে পারবো না। স্লোগান, सर्वंश त्यागी वो है, सर्वंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंशों का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंशों का भी त्याग करता है। माने सर्वंश त्यागी ताकेई बोलबे बाबा जे पुरानो स्वभाव संस्कारेर वंशकेও त्याग करे देय। अच्छा, आजकेर समान हलो मैं होली हूँ आत्मा हूँ। आज के अव्यक्त इशारा, कोई भी कार्य करते बाप के याद में लाभलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो। कि करते होबे? कोनो कथार विस्तारे ना गिये संगे संगे बिंदु लागाते होबे, মানে ফুল স্টপ দিয়ে দিতে হবে। যা হয়েছে ভালো হয়েছে, যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে, যা হবে তা আরও ভালো হবে। তো বাবা হচ্ছে बिंदी হয়ে बिंदु লাগিয়ে দাও। तो सारा विस्तार सारी जाल सेकेंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। জিরু হয়ে জিরু বাবাকে ইয়াদ করলে বাবা আমাদেরকে হিরু বানিয়ে দেবে। ঠিক আছে? ওম শান্তি।